भवानी
श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगणेशशारदागुरुभ्यो नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर तव पादपङ्कजम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री नवदुर्गा माता की जय। श्री लक्ष्मी विष्णु माता की जय। सर्व सद्भक्तांना ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शारदीय नवरात्र महोत्सव आज 8वा दिवस आहे। तिथी अनुसार 8वा दिवस आहे आणि माळेनुसार आज 7वा दिवस आहे। सर्व सद्भक्तांनी या शारदीय नवरात्रोत्सवामध्ये प्रतिपदेपासून आतापर्यंत शिवमहिमा या फेसबुकवर आपण पूजेला बसलेला आहात। हा कोरोना महासंकटामुळे अख्खा विश्वालाच त्रास झालेला आहे, तर आपण घरामध्ये सुरक्षित राहून सहकुटुंब आणि सहपरिवार आपण शिवमहिमा या फेसबुकवर देवीचे 3.5 पीठ श्री सप्तशृंगी माता, श्री रेणुका माता, श्री तुळजा भवानी माता व श्री महालक्ष्मी यांचा दर्शन घेत आहात। जनकल्याणार्थ, भारत कल्याणार्थ आणि विश्वकल्याणार्थासाठी जे संकल्प केलेले आहेत, श्रावण मास तपोनुष्ठान आध्यात्मिक समिती पिंपरी चिंचवड पुणे संस्थापक व अध्यक्ष श्री महेश स्वामी यांनी सहकुटुंब सहपरिवार व त्यांचे मित्रबंधू ಬಳಗ इत्यादी त्यांनी आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक कार्य करत असतात। सर्वजण त्यांना मदत करत आहात आणि योगदानसुद्धा देत आहेत। आता जनकल्याणार्थ आणि भारत कल्याणार्थ, विश्वकल्याणार्थासाठी शारदीय नवरात्रोत्सव जो आहे घराघरामध्ये करायचं ठरलेलं आहे। तसेच आता या कोरोना महामारी संकट लवकरात संपुष्टात यावं म्हणून महामाता, जगन्माता, जगदीश्वरी, कृपासागरी, चामुंडेश्वरी, अन्नपूर्णेश्वरी, भुवनेश्वरी, माहेश्वरी, आदिशक्ती श्री महालक्ष्मी माता आता महागौरी अष्टम, महागौरीतीच्या अष्टम म्हटल्यानंतर महागौरीच्या आज 8म दिवसाचं महागौरी यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन सर्व सद्भक्तांना सुख, शांती, समाधान, उत्तमोत्तम आयुर, आरोग्य, ऐश्वर्य प्राप्त व्हावं म्हणून आता प्रथमतः जे आज पूजेला लाईव्ह बसलेले आहात त्यांनी आपण हात जोडून ओम नमश्चंडिकायै किंवा ओम महादेव्यै नमः हा मंत्र म्हणायचा आहे। आता देवीचे दुर्गाष्टोत्तर, शतनाम स्तोत्र आणि कवच, अर्गल, कीलक, सिद्धकुंजिका स्तोत्र आणि श्री सूक्त आज प्रारंभ होणार आहे। दुर्गा सप्तशतीमधले 13 अध्याय आज सकाळी संपन्न झालेला आहे। तरी सर्व सद्भक्तांनी खूप श्रेय घेतलेला आहात। आपला सर्व सुख, शांती, समाधान प्राप्त व्हावं म्हणून आता महालक्ष्मीची पूजा प्रारंभ करणार आहोत। प्रथमतः गणेशाची आराधना करायचं आहे।
ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्भोफलसारभक्षितमुमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर तव पादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री विघ्नेश्वर भगवान की जय। ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा माता की जय, गंगा मैया की जय। प्रथमतः श्रीदेवी अष्टोत्तरशतनामस्तोत्र प्रारम्भः। ओम तत्सत्। ओम श्री दुर्गा माता कोटि कोटि प्रणाम करोनीयसैति नमो नमः। सर्वसद्भक्तानां उत्तमोत्तमायुरारोग्यैश्वर्य प्राप्त्यर्थम् ईश्वर उवाच हरः ओम शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने। यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी। आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूरधारिणी। पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपाः। मनोबुद्धिरहंकार चित्तरूपा चिताचितिः। सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंदस्वरूपिणी। अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः। शांभवी देव माता च चिंता रत्नप्रिया सदा। सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती। पट्टांबर परिधाना कलमंजिररंजिनी। अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी। वन दुर्गा च मातंगी मातंगमुनि पूजिता। ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः। विमलोत्कर्षिणी ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा। बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना। निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी। मधुकैटभन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी। सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी। सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी। कुमारी चैककन्या च कैशोरीवती यतिः। अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा। महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला। अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी। नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी। शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी। कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी। य इदं प्रपटे नित्यं दुर्गनामशताष्टकं। नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च। चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीं। कुमारीं पूजयित्वा ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं। पूजयेत परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकं। तस्य सिद्धिर्भवेद् देवी सर्वैः सुरर्वैरपि। राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रीमवाप्नुयात्। गौरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्धुरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारीः। भौमावास्यानीशामाग्ने चन्द्रे शताभिषां गते। विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम्। श्रीदुर्गा विजयीयते। अथ देव्यः कवचम्। ओम अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् छन्दः। चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं। श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं। देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृण्वस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं। पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं। नवमं सिद्धिदात्री च
नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशपूर्णसङ्कटे नापदं तश पश्यामि शोकदुःखं भयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसेतान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डवाराहि महिषासना ऐन्द्रियगज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मीहंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातर सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्ते विधानिथं देवानां चिताय वै नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साय महाभयविनाशिने त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनी प्राचां रक्षतु मामिन्द्रग्नेमग्निदेवतां दक्षिणे अवतु वाराहि निवृत्त्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणि रक्षेद्धा वायुं मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमार्य ऐशन्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शिववाहना जया मे जागृत पाद्विज पादपृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेतु मा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रो रक्षति यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रोर्मध्ये घंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरौष्टे च चर्चिका धरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षत कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुपकं रक्षत वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा वैकण्ठे नलिकां नलकूबरे स्कन्दयो खड्गिनी रक्षेत् बाहुम्य वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अंबिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षन् महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनि विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठैतु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखां दष्टा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कोवेरि त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावशा मांसान्यस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामविद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणे प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिने सत्वं रजस्तमश्च विरक्षन् नारायणी सदा आयुरक्षत वाराहि धर्मं रक्षत वैष्णवी यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनविद्यां च चक्रिणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षेत् चण्डिके पुत्रान् रक्षन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षत भैरवे पन्थानं सुपतान् रक्षन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी च सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं त्यत्सानुवर्जितं कवचेन तो तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत् यदि चेच्छुभमात्मनः कवचेन आवृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्नां निर्भयो जायितमर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतो पुमान्नाम् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विताः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजिताः जीवेद्वर्षशतं सामग्रमपमृत्युविवर्जिताः नश्यन्ति दर्शनातश्च नश्यन्ति व्याधयः सर्वऋता विस्फोटकादयाः स्थावरं जङ्गमं चैव कुत्रिं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचर खेचरश्च जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डभैरवादयाः नश्यन्ति दर्शनातश्च कवच हृदि संस्तुते मनोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भो मण्डलं धत्ते शशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिपुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहमायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम इति देव्याः कवचं श्रीचण्डिका विजय्यते। ओम श्रीचण्डिकायै नमो नमः।
अथ अर्गलास्तोत्रम् ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुकैटभविद्राविधातृवरदे नमः रूपं देहि जयं देहेषु देहि दिशो जयि महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहेषु देहि दिशो जयि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि वन्दिताङ्घ्रिगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये विदेहि द्विशतां नाशमिदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये विदेहि देवी कल्याणमिदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये सुरासुर शिरोरत्न निगृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये प्रचण्ड दैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये प्रचण्ड दैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्थिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये कृष्णेन संस्थिते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जये हिमाचलसुता नाथ संस्थिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि इन्द्राणिपति सद्भावपूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि देवी प्रचण्ड दुर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि देवी भक्तजनो मद्दान् दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशतीसङ्ख्यावरम् आपनोति संपदाम् ओम इति देव्यार्गलास्तोत्रम् श्रीदेवी उज्जयते श्रीदेवीति नमो नमः अथ कीलकम् ओम शुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकाया स्तोतच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यशतां यथा वन्ययन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स शुद्धः स गणसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न च पठतस्तस्य भवं काफीय जायते नापमृत्युशं याति मृतमोक्षमवाप्नुयात् ज्ञाता प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि चेत् किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शने जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तथा ऐश्वरं यत्प्रसादेन सौभाग्यम् आरोग्य संपदः शत्रुहानि परमोक्ष स्तूयते सा न किं जनेयम् ओम इति देव्या कीलकस्तोत्रम् श्री दुर्गादेवी नमो नमः श्री दुर्गादेवी जयते ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अथ तंत्रोक्तं देवी सूक्तम् ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृतै भद्रायै नियता प्रणता स्मृतां रौद्रायै नमो नित्याय गौरे धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्ये प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः दुर्गायै दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये
ख्यातये तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः अतिसौम्याय रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद्वापस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुता सुरैः पूर्वमविष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरे शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदाः या सा व्रतं चौददित्या ताविते रस्माभिरीशा च सुरेर्नमश्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदभक्तिविनम्रमूर्तिभिः ॐ श्रीदुर्गादेवी शरणं प्रपद्ये श्रीदुर्गादेवी कोटिकोटिप्रणाम करोमि श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती राजराजेश्वरी श्री महामाता की जय। अथ श्री सूक्तस्य प्रारंभं करोमि। अथ श्री सिद्धकुंजिकास्तोत्रम्। ओम शिव उवाच हरः ओम शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिकास्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापशुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुंजिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत। अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयनीरैव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तंभो नोचाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत कुंजिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं ह्रूं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिने
नमस्ते नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटवहारिण्ये नमस्ते महिषमर्दिने नमस्ते शुभहन्त्रे च निशुम्भसुरघातिने जाग्रतं हि महादेवीं जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च एकारी वरदायिनी विचे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धां धीं धं दुर्जटेः पत्नीम वां वीं ॐ वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शूं मे शुभं कुरु हुं 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 हुङ्काररूपिण्ये जं 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 जम्भानादिने भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः हं कं चं टं तं पं यं शं वीं जूं ऐं वीं हं क्षं द्विजाग्रं त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपीतं रक्ष पार्वती कुञ्जिकया देवीनां सप्तशती पठेत न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा इति श्रीरुद्रयमाले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम् ॐ तत्सत् ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अथ श्रीसूक्तपाठप्रारम्भः हरिः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजसस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ॐ ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् ॐ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपमवे श्रीर्मां देवी जुषताम् ॐ कां सौष्मितां हिरण्यप्राकारमार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपश्रियं चन्द्रां प्रभसां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजलोष्टमदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां मृणे ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्य अलक्ष्मीः ॐ उपैतु मां देवसखकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतास्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे ॐ क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशायाम्यहम् अभूतिमसृधिं च सर्वाणां निर्णुद मे गृहात् ॐ गन्धधारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपये श्रियं ॐ मनसः काममकूर्तिं दाज सत्यं श्रीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः ॐ कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दं श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं ॐ आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॐ आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं
सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। ॐ आर्द्रां यष्करीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। ॐ ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगमामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दासोऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहं। यशुजिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं श्रियपञ्चदशर्चच्च श्रीकामः सततं जपेत। अथ श्रीसूक्तफलश्रुते पद्मानने पद्मउरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसे पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। अश्वदायै गोदायै धनदायै महाधने धनं मे लभतां देवी सर्वकामाश्च देहि मे। पद्मानने पद्मवी पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मादलायत्यक्षे विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्प्रादव्रतं मयर्षि सिन्धुत्वं। पुत्रपौत्र धनधान्यं हस्त्याधिदेशरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनर्विघ्नं वायुर्धनं सुरोधनं वसुः धनम् इन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु मे। वैनतेयं सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यतं ददातु सोमिनः। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेद। सरसी जननीलये सरोजहस्ते धवलतराशोकधन्वामल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं। विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमामुच्युतवल्लभां। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आनन्दः कर्दमश्रीदस्त्रिक्लेत इति विश्रुताः ऋषयश्च श्रियपुत्रः श्रीर्देवी देवतां मताः। ऋणरोगादिदारिद्र्यं पापत्यवमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। श्रीवर्षम् आयुष्यम् आरोग्यं विधात शोभमानं महीयते। धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। ॐ श्रीमहालक्ष्मी मातायै नमः। ॐ श्रीमहालक्ष्मी माता प्रसन्ना। ॐ श्रीमहालक्ष्मी माता शरणं प्रपद्ये। ॐ श्रीमहालक्ष्मी माता चरणमध्ये कोटि प्रणाम करोमि। श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। सर्व सद्भक्तांना शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त श्री दुर्गा सप्तशती पारायण व होम हवन क्रिया कुंकुमार्चनाचा कार्यक्रम हा आपल्याला शिवमहिमा या पेजवर आपल्याला लाईव्ह प्राप्त झालेला आहे। या कोरोना महासंकट लवकरात लवकर निवारण व्हावं म्हणून सर्व सद्भक्तांनी आपण आपल्या घरात राहून जप तप ध्यान महालक्ष्मी व कुलदेवीच्या समोर आपण प्रार्थना केलेला आहात। जसा मी इथे पूजा सांगतो त्या पद्धतीने आपण केलेला आहात। तसेच इतरांना पण हा शिवमहिमा पेज आपल्याला शेअर करायचा आहे। तर सर्व सद्भक्तांपर्यंत हा आपला कार्यक्रम पोचवा म्हणजे त्यांना पण हा याचा लाभ प्राप्त होईल। त्यांनी सुद्धा सुख शांती समाधान आयुर आरोग्यासाठी प्रार्थना करतील। आता काही क्षणात श्री तुळजाभवानी महामातेच्या मंदिरात कसे आरती वाद्य नृत्य याच्यानुसार प्रारंभ होतो तसेच त्या पद्धतीनं हा आता पूजा लाईव्ह प्रारंभ होणार आहे। तरी सर्व सद्भक्तांनी याचा लाभ घ्यायचा आहे। तर सर्व सद्भक्त याचा आता लाभ घ्यायचा आहे। काही क्षणात महामंगलारती आपल्याला प्राप्त होणार आहे। आज पूजेला बसलेल्या सर्व सद्भक्तांनी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चये नमः हा मंत्रोपचार करायचा आहे।
आज 7वा माळ आहे आणि विशेष अष्टमी तिथी आहे. कुमारिका पूजन. जरी आपल्याला कुमारिका भेटले नाही तर आपण कुलदेवीच्या समोर जे कुमारिकेला वस्तू देतो आपण ते आपण कुलदेवीच्या समोर हे करून मंत्रोपचार करून त्यांच्या चरणी शिरसाष्टांग नमस्कार करून आपला पूजा प्रारंभ करायचा आहे. आता काही क्षणात वाद्य मृदंग ह्याच्यावर महामंगल आरती प्रारंभ होईल. तरी सर्व सद्भक्तांनी याचा लाभ घ्यायचा आहे. तूने मुझे बुलाया
स्वाति तेरे पथ में मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं। बिन मांगे सब पाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी। एक बराबर तेरे सारे पुजारी, तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन दे अपने गले लगाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ओ जोधा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, ओ सारे बोलो जय माता दी, ओ आते बोलो ओ जाते बोलो जय माता दी। ओ कष्ट निवारे जय माता दी, ओ पार उतारे जय माता दी। देवी माँ भोली भर दे झोली जय माता दी। ओ जोड़े दर्पण जय माता दी, माँ दे दे दर्शन जय माता दी। ओ जय माता दी, जय माता दी, जय शेरा वाली, उदो बोला उदो अंबाबाई माऊलीचा हो, उदो बोला उदो अंबाबाई माऊलीचा हो, उदो बोला उदो अंबाबाई माऊलीचा हो. उदो बोला उदो अंबाबाई माऊलीचा हो. उदो कार्य कर्जती, उदो कार्य कर्जती काय महिमा वर्णोतीचा हो, महिमा वर्णोतीचा हो. उदो बोला उदो अंबाबाई माऊलीचा हो, उदो बोला उदो अंबाबाई माऊलीचा हो. अश्विन शुद्ध पक्षी अंबा बैसली सिंहासनी हो, प्रतिपदे पासून घट स्थापना ती करुणी हो. मूल मंत्र जप करुणी भोवती रक्षक ठेवणी हो. ब्रह्मा विष्णू रुद्र तुला नाही आला तरी चाल तुला येणारच नाही.
शेतकरी टाईप असतो ना दिलं बांधले नमस्कार. सर्वांची आज मी मनापासून माफी मागतो की आज आम्हाला कार्यक्रम सुरू करायला खूप वेळ झाला, कारण की पिंपरी चिंचवडमध्ये खूप पाऊस जोरदार चालू होता आणि संपूर्ण कलावंतांना पिकअप करण्यामध्ये खूप वेळ झाला आणि आता कार्यक्रम सुरू करतो. मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांची मनापासून माफी मागतो.
आई तुझ देऊळ सजलई गुल्लाले डोंगरा पालखीला नाचिन गुलाल उडवून सैताच महिन्या
आरती ऐ राजा उधे उधे सदानंदीचा उधे उधे श्री महालक्ष्मी माता की जय। आरती तुझंबे जगदंबे तारक विश्वकुटुंबे आरती तुझंबे प्रथमा मूलरंभा घटशोभा तोरण मकरास्तंभा आरती तुझंबे द्वितीया ही पूजा बहुजा ओवाळीन सुख काजा आरती तुझंबे तृतीया ही पूजा बहुजा ओवाळीन सुख काजा आरती तुझंबे चवती ही पूजा बहुजा ओवाळीन सुख काजा आरती तुझंबे पंचोत्तर पाही मज आई सुंदर अंबाबाई आरती तुझंबे षडगुण संपन्न अन्नपूर्णा तू सुख मंगलपूर्णा आरती तुझंबे सप्तोत्तर पाही मज आई सुंदर अंबाबाई आरती तुझंबे अष्टोत्तर पाही मज आई सुंदर अंबाबाई आरती तुझंबे नवदिन नवरात्रा शिवस्तोत्रा स्थापिति मंगलमंत्रा आरती तुझंबे जगदंबे तारक विश्वकुटुंबे आरती तुझंबे अयगिरि नंदिनी नंदितु मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णुविलासिनी विष्णुनुते भगवती हेशिति कंठकुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्मिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि
कपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैढभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिवृते चतुर विचारण धूरिण महाशिव द्रुतकृत प्रमथाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुमदुमितामर दुन्दुनिपातित मुखरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सदानंदीचा बोल भवानी माता की पहिली आरती मानाची ग माझे माय आरती मानाची पहिली आरती मानाची ग माझे माय आरती मानाची तुळजापुरीच्या डोंगरी ग माझे माय पुरीच्या डोंगरी तुळजापुरीच्या डोंगरी ग माझे माय पुरीच्या डोंगरी पान हिल्लाळ्यात दत्त ग माझे माय हिल्लाळ्यात दत्त पान हिल्लाळ्यात दत्त ग माझे माय हिल्लाळ्यात दत्त गोड आकाशी मंडप ग माझे माय आकाशी मंडप गेला आकाशी मंडप ग माझे माय आकाशी मंडप त्याला झिरमाळ्या लोंबत ग माझे माय झिरमाळ्या लोंबते भोळा भक्त सेवा करी ग माझे माय भक्त सेवा करी भोळ्या भगताच्या घरी ग माझे माय भगताच्या घरी लावून कापराच्या ज्योती ग माझे माय कापराच्या ज्योती लावून कापराच्या ज्योती ग माझे माय कापराच्या ज्योती गोड जळती अगरबत्ती ग माझे माय जळती अगरबत्ती गोड जळती अगरबत्ती ग माझे माय जळती अगरबत्ती पहिली आरती मानाची ग माझे माय आरती मानाची पहिली आरती मानाची ग माझे माय आरती मानाची जय देवी जय भवानी कृपाळूवंत परशुरामाची मात आरती व वाळू मन भावे ओ वाळू मूळ माया
रेणुके अनंती जय देवी जय देवी चतुर्शिंग डोंगर वरुणी सत्यानंदातो वरुणी सत्यानंदातो त्रिभुवन तिन्ही ताळ महातिन्ही ताळ आईच्या चरणी खेळतो कंडमुंड मर्दून मैच्या सूर्यदया जातो मैच्या सूर्यदया जातो घालून पाया सळी घालून चरणा सळी केला आपला रहिवासी अनंती जय देवी जय देवी आरती व वाळू शिनगार पिवळा उभी रावळा द्वारी उभी देवळा द्वारी शिनगार पिवळा उभी रावळा द्वारी उभी देवळा द्वारी जय जयकार होतो अनंतकार होतो अवघ्या माहुरपुरी पंचतत्वातून देवी तुझी गाव आरती आई तुझी गाव आरती दोन्ही हात जोडून दोन्हीकडे जोडून आईच्या लागू चरणी अनंती जय देवी जय देवी संभळ संभळ शेवळा तळ तिथं आंबेचं ठाण मूळ मायेचं ठाण तिथं नांदले ऋषी मल्हार मार्तंडराव अवधूत राव चरणी मागतो ठाव देखील मूळ पीठ पाहिल मूळ पीठ आईचा झाला अनंती जय देवी जय रामा जय भवानी कृपाळुवंत परशुरामाची मात आरती व वाळू भावे वाळू मूळ माया रेणुके आठ शिळावर अंबिका उभी राहाशी भवानी उभी राहाशी शिळेवर राहून वाट भक्ताची पाशी लेकर बाळ आईच्या सामोरा येशी तुका या सामोरा येशी उचलून कडेवर घेऊन आपल्या रावळाला अनंती जय देवी जय रामा जय भवानी कृपाळुवंत परशुरामाची मात आरती व वाळू मन भावे व वाळू मूळ माया रेणुके बायानो कोळाळ वाट्या वाजे कुळकुळ टिपळ्यांचा झळाळ मोह माया यल्लाळ आगाध तुझी करणी आंबे लेखिला डोळा व्याली सर्व लेन आईच्या हार शोध गाळा अनंती जय देवी जय रामा जय भवानी कृपाळुवंत परशुरामाची मात आरती व वाळू मन भावे व वाळू मूळ माया रेणुके कळा सूर्याच्या शोभती अनंतराव दिवट्या परशुराव दिवट्या विशाल गातो आरती अनंती जय देवी जय रामा जय भवानी कृपाळुवंत परशुरामाची मात आरती व वाळू जय रामा जय भवानी कृपाळुवंत परशुरामाची माता आरती व वाळू आणि भावे व वाळू मूळ माया रेणुके अनंती जय देवी आई राजा सदानंदीचा बोल भवानी माता की चतुर्सिंगी माता की रेणुका माता की हर ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवामी सहितं नमामि कर्पूरदीपं निराजयामि गालिन्न लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिनानंत पूजिन भावे ओवाळिन म्हणहे नामा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियवर्या बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणे ते समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीविनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्यै शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते इति मंत्रपुष्पाञ्जलि श्री कचष्टकात्यायन चरणे अर्पणं करोमि। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत यामतिः समवाप्नोति न तां ब्रह्मदास्वराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्य स्वां जगदम्बिके इदानीं मनोकम्पोऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृतिं भ्रान्त्यं यद्निगमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गुराणार्चमीमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गोह्य गोप्त्रित्वं गृह्णस्मदं कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसाद सुरेश्वरी। भगवती शाम्भवी माता की जय। श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती राजराजेश्वरी आई साहेब श्री अम्बा माता की जय। श्री नवदुर्गा माता की जय। श्री सप्तशृंगी माता की जय। श्री रेणुका माता की जय। श्री महाराष्ट्र कुलस्वामिनी आई तुळजा भवानी माता की जय। श्री महालक्ष्मी माता की जय। जगदंब जगदंब जगदंब। आज शारदीय नवरात्रोत्सवाचा दिवसाचा प्रमाणे 7वा माळ आहे, पण तिथी अनुसार आज दुर्गाष्टमी आहे। उद्या सकाळी 7 वाजेपर्यंतच अष्टमी आहे। आज हवन कार्य करता येतो। सकाळी करणाऱ्यांनी 6:30 पावणे 7 पर्यंत हवन करायचं आहे। उद्या आकाशी कलर आहे, मोरपंखी साडी आहे। वस्त्र आपल्या कुलदेवतेच्या समोर आपण वस्त्र देऊन नमस्कार करायचा आहे। आपला परिवार सुख शांती समाधानानं राहावा म्हणून आपल्या कुलदेवीच्या समोर साष्टांग नमस्कार करायचा आहे। सर्व सद्भक्तांना सुख शांती समाधानानं आयुरारोग्य ऐश्वर्य प्राप्त व्हावं म्हणून मी महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना करतो आणि आज दुर्गाष्टनिमित्त पूजेचा आम्ही येथेच विराम देतो। ओम शांती शांती शांती।